qui est rendu. Parce que là il y a eu une sacrée charge avec Kofi qui est touché visiblement. Il y a eu le coup de sifflet, Frédéric Mendy qui est au sol. Il y a eu contact entre les deux hommes. On voit ce coup franc. Et attention, le choc entre l'attaquant et le gardien. Tout de même de se protéger un petit peu ici à temps, mais le contact est inévitable. Est-ce que ça va mieux pour le gardien du Burkina? Touché à la nuque, hein. Visiblement il est toujours au sol, soigné actuellement. Qui lui en profite pour se désaltérer, et puis on revoit l'erreur justement du numéro 5, Rudy Nilsson, qui alors visiblement sur ce qu'on nous annonce, le CSC lui est sauvé, et derrière le but est attribué à Nakouma. Le voici justement, le numéro 7, Burkina Faso. Déjà 25 minutes de passer dans cette rencontre. Et pour l'instant, la hiérarchie est respectée. C'est vrai que le Burkina Faso faisait figure de favori à l'entame de cette rencontre. Mais l'exploit est encore possible pour la Guinée-Bissau, qui découvre, on le rappelle, en cette année 2017 un tournoi majeur, première qualification lors d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour l'équipe de Bassirou Kandé. C'est lui qui a la charge de mener cette équipe dans cette compétition. الكاميرون بكامل مواصفات النجاح رغم انه يلعب تقريب الفريق الثاني والرديف. كرة تبقى لمنتخب الجابون، ثم للكاميرون، ثم الكونتر، ثم الجناح، ثم الاطراف عن طريق رقم 13 موغانج كريستيانو في خط فاول اللاعب باسوكوك. كرة يستفيد منها الوحش باسوكوك. مباراة قتالية، مباراة اندفاع بدني رهيب من كل الجوانب ومن كل الأسماء وفي كل أرجاء استاد ليبروفيل، استاد المدينة الحرة. المدرب البلجيكي بروس لمنتخب الكاميرون يدون 28 دقيقة لعب في الشوط الأول، النتيجة 0-0. كرة للمنتخب الكاميروني عن طريق موكانجو يلعب القائد موكانجو والرصية للوصول، والكرة ترجع ضربة راس لفريق الجابون. كرة جديدة للكاميرون، اندفاع قوي جدا، مباراة مثيرة في هذا الشوط الأول. كنترول صعب شوية كان على اللاعب المتألق بوانجا. الهدوء الكاميروني، الاستحواذ الكاميروني، فريق الكاميرون أكثر فريق يستحوذ على الكرة في المجموعة. خطأ في الدفاع واستفادة من الوصول، يمشي بالكرة والشوط، والكرة بعيدة ولكن قوة الشخصية
مسافة التقريب من أكثر من 40 متر. هذه تسديدة ولكن كرة بعيدة برشا من المنتخب الكاميروني وتحديدا من المحترف في الدوري الروسي ضمن فريق سبارتاك اللاعب نديب تامبي. ترجع كرة بالراس، عنده برشا خيارات المدرب بروس المدرب البلجيكي للوصول، على اعتبار انه في الاحتياط منتخب الكاميرون عنده برشا لاعبين مثل لاعب زوا ومثل ابو بكر فانسون. كرة تمشي للمنتخب الجابوني، ترويض كنترول ثم باس، تمرير استلام لمن، كرة اوت في التماس. Résultat de ce premier tour avec une tendance qui commence tout de même à se dérouler, une surprise qui viendrait de chez Benoît. Nous allons retrouver tout de suite Nanicio. Attention à ne pas perdre le ballon. Nanicio dans la profondeur là-bas sur le côté droit. Le centre à venir au deuxième poteau. Et il y a du monde dans la surface de réparation avec la sortie de Hervé Kofi. Bonne sortie du gardien burkinabé. Et on revoit le centre au deuxième poteau de Tony Silva. Attention, c'est notamment Piketty qui est le premier sur ce ballon. Derrière, il n'y a personne pour l'exploiter. Aujourd'hui, il me disait il y a quelques instants l'un de ses soutiens, avant d'ajouter, je cite, imaginez le chemin parcouru en 6 mois. ضربة الجزاء، هذه الأجواء في استاد ليبروفيل وهذا الجمهور الكاميروني في مساندة الوصول. المنتخب الكاميروني لم يتأهل قلت للدور الثمانية البيك 8 لإفريقيا من سنة 2010، غابوا عن المونديال الإفريقي 2012 2013 ودورة 2015 كانوا خرجوا من الدور الأول. تدخل قوي وقوي جدا من رقم 11 اللاعب سالي إدغار سالي. مباراة ممكن في الشوط الأول هي مباراة الاندفاع والقوة البدنية، مباراة فيزيك. أرقام منتخب الجابون في كأس أفريقيا بعد جولتين، سجلوا ثنائية، قبلوا هدفين، التسديدات بعد 23 والكرات على المرمى فقط 8 في ماتشين، ونسبة التمريرات الناجحة في ماتشين، ونسبة التمريرات الناجحة توصل 78% للجابون مقابل 77% للكاميرون، يعني تقريبا نفس الشيء نفس المعدل. هذه بعض المعطيات. والكرة لفريق الوصول في الحالة الدفاعية في منطقة. C'est normal qu'on te dise que t'es méchant. 25 degrés, voilà pour le point météo, les conditions météo qui sont absolument parfaites. Rodis pour le dégagement. Silva. Dabo. Nanicio. Regardez ma banane avec étané. Pour venir pour les hommes de Bassirou Kandé. Là on revoit l'intervention de Bertrand Traoré. Opposition virile entre les deux hommes. Allez, ce coup franc à suivre. Nouveau coup de pied arrêté pour la Guinée-Bissau. C'est bien frappé et ça passe au-dessus avec la tête de Frédéric Mendy. Et ce sera un corner, me semble-t-il, à venir tout de même. Mendy à la lutte avec Issoufou Dayo. Et confirmation, le corner à venir pour les hommes de Bassari. Bassirou Kandé, plutôt, c'est l'occasion, pourquoi pas, de recoller, de revenir à hauteur du Burkina Faso. C'est frappé au deuxième poteau, c'est capté par Hervé Kofi, aucun problème pour le gardien du Burkina. Alors, relativement facile ce genre de ballon sur ces corners. Alors on voit la sortie de Kofi.
Davo. Avec le contrôle. On se bat pour la conservation du ballon. Frédéric Mendy. N'hésite pas également à décrocher. Attention, l'occasion est belle peut-être pour Tony Silva. Le centre, ce sera un corner à venir. Issoufou Dayo qui concède le corner. Voilà, regardez cet appel dans la profondeur. C'était bien fait de la part de Tony Silva qui arrive à prendre de vitesse la défense du Burkina. Ça manque de présence dans la surface de réparation. Personne n'est là si ce n'est Issoufou Dayo pour concéder le corner. Allez, la Guinée-Bissau qui pousse. C'est au premier poteau la déviation. Attention, le ballon qui est dans la surface de réparation. Et c'est sorti par la défense du Burkina. Ça revient dans les pieds de Dabo. Attention, parce que là aussi il y a du grabuge dans la surface de réparation. Kofi qui n'hésite pas à sortir, qui est venu placer le point avec beaucoup d'autorité là, qui a pris le meilleur. Et Frédéric Mendy qui se relève, aidé par monsieur l'arbitre. Un peu plus de 10 minutes désormais de la fin du temps réglementaire de la première période. Et toujours ce score d'1-0. Le score n'est pas le même entre Cameroun et Gabon. Pas de but pour l'instant, score nul et vierge entre les deux formations qui se neutralisent. Ce qui ne fait pas les affaires du Gabon qui pour l'instant, à ce stade de la soirée, بوانجا ترجع براسية الوصول عملية دفع ودانيال بنات والأروع تحكيم ممتاز جدا تقريب دورة ممتازة على المستوى التحكيمي إذا استثنينا الهفوة الكبيرة الهدف الملغي للمنتخب الإيفواري في ماتش الأير دي كونغو. ترجع الكرة للفريق الكاميروني عن طريق 19 يمشي بالكرة كولينز فاي كولينز كرة طويلة ملعوبة ممتازة فماش تسلل فما كنترول فما محاولة اللف فما محاولة الدورة والآن محاولة التوزيع بعد الباس والراسية من بالون والضربة يا كاميرون ولكن لمسة يد على منتخب الكاميرون عن طريق الخمسة اللاعب نكانجوي اللاعب المحترف في الدوري التشيكي مع فريق سلافيا براغ. لمسة يد واضحة جدا وبنات يواصل الامتياز في القمة. مباراة ما تحتملش القسم على اثنين وما تحتملش أي خطأ تحكيمي الحقيقة لكي لا يظلم أي منتخب. ترجع الكرة عن طريق بوانجا ممنوع الانطلاق. التغطية الممتازة من المهاجم كريستيان موغونغ باسوغوك. ترجع الكرة من دفاع الكاميرون كولو يمشي بخبرات السنين نيكولا وصل الكرة للوصول عن طريق اللاعب رقم 13 باسوغوك. ترجع الجابونية 37 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول. التعادل السلبي ما زال أبيض هنا في استاد ليبروفيل 0-0. أمامك أرقام موكانجو 5 تمريرات 5 كلها ناجحة في مكانها. عدد اللمسات 10 وصناعة فرصة كرة في التمرير للقائد موكانجو. يرجع بالكرة الكونتر اتاك يلعب على المرتدات صراع بدني رهيب كرة قوية يتفوق فيها ملك ايفونا عدى ايفونا يقرب ايفونا خطيرة ممتازة والعرضية والدفاع الكاميروني مرت سلامات على الوصول. ترجع الكرة بكونتر اتاك الكاميرون موكانجو يمشي موكانجو كرة بعيدة والتماس للجابون. حس الدفاع الكاميروني سهل الاختراق. محاولات في الشوط الاول جابون موجود ولكن تبقى اللمسه الاخيره لفريق المدرب كاماتشو ولرفقاء لاعب دورتموند. Ce coup franc directement sur la tête de Bakary Koné qui concède le corner. 27e match en sélection, je le disais, pour Abdou Traoré, buteur à 3 reprises. Et Bakary Koné qui renvoie ce coup franc en corner. Ce sera un nouveau coup de pied arrêté pour les hommes de Bassirou Kandé. Les coups de pied arrêtés qui s'enchaînent pour la Guinée-Bissau. Voilà, 3e corner
C'est dévié par la tête de Bakary Koné. Ça reste dans les pieds de la Guinée-Bissau. Attention à ce ballon perdu avec Bertrand Traoré. Traoré, c'est dans le dos de Nakoulma. Ouais, superbe ce geste. Même si derrière le ballon est concédé, il a tenté l'aile de pigeon pour s'amener ce ballon. C'était pas simple à exécuter. Silva. Dabo. Destination de Frédéric Mendy. Intervention d'Alain Traoré. Le jeu se poursuit avec Silva. Il réclame le coup franc. Il va l'obtenir. Nouveau coup de pied arrêté pour la Guinée-Bissau avec le coup franc à venir. C'est frappé. Oh, attention, c'est repoussé. C'était frappé par Zéligno. Et nous sommes désormais dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Toujours ce score en faveur du Burkina Faso. Et la longue touche à venir avec Thomas Dabo qui va s'en charger. Mendy qui demande le ballon dans la surface de réparation. Bakary Koné au marquage. Allez, cette touche. C'est joué long directement évidemment dans la surface de réparation. La frappe. Complètement loupé là de... semble-t-il c'était Francisco Silva Junior qui a tenté cette frappe. Allez, il faut être plus tranchant là pour les hommes de Bassirou Kandé. Et c'est possible parce que il montre un visage plus intéressant qu'en début de première période. الفريق المنظم منتخب الجابون. جابون قلت 7 مرات في البطولة الافريقية، منهم مرتين كمستضيف، يعني تاريخيا على 31 بطولة الجابون تأهلت للنهائيات 5 مرات فقط على الميدان ومرتين كمستضيفة. 2012 في مناصفة واقتسام التنظيم مع غينيا الاستوائية، و2017 بمفردها، 2019 في الكاميرون، 2021 في الكوت ديفوار، 2023 في غينيا. هذه الدورات القادمة لأمم أفريقيا إن شاء الله. ترجع الكرة عن طريق بوانجا والدفاع، والكرة ترجع للكونتر الكاميروني. شانس وإمكانية الوصول، كرة الوصول الغير منوضة لليون دومتابل، يمشي بالكرة رقم 13، يلعب الكرة باسوكوك عاد الكرة للخمسة، يحضر في تسديدة، شوطة ما تجيش، كونتر اتاك يجي، يمشي اوباميونغ خايف على ساقيه. اوباميونغ جابون ليس اوباميونغ دورتموند. والكرة ترجع في وسط الميدان. سياني كرة حلوة ولكن قوية برشا، كرة قوية. Fier de ses parents. Ouais. Intervention de Steve Yago. Bertrand Traoré qui est au ballon, qui s'appuie sur Yago en retrait. C'est récupéré par la défense bissau-guinéenne. Tout derniers instants de cette
période. Y aura-t-il du temps additionnel? Très certainement, peut-être 1 minute.